हलदिया बाबा आश्रम उच्छेद हेब कहले तहसीलदार। आज्ञा हाँ, केन्द्रापड़ा जिला मार्साखाई ब्लॉक पेंठ बालिकुदा नदी कूलरे थिबा सरकारी अनाबादी और गोचर जमी को जबरदखल करी आश्रम निर्माण करिथिबा हलदिया बाबा विरुद्ध रे हेब कार्यानुष्ठान। प्रतिक्रिया रखिले मार्साखाई तहसीलदार श्रीकांत परिजा। आम पाक से खबर आसला आम आरआई रिपोर्ट मागी से आरआई रिपोर्ट दी सारी आमर ओपीएल एक्ट अनुसार प्रथम गोटे नोटिस जीव क नोटिस ख नोटिस जीव जार अवधि अच्छी क नोटिस 7 दिन ऊर्ध अच्छी मिनिमम 7 दिन और ख नोटिस 30 दिन आम बर्तमान से नोटिस प्रक्रियाकरण करूँ। जेहेतु बर्तमान जिला स्तर जो बदलटा होती जो स्टाफ जी एनफोर्समेंट से डील करती से बर्तमान सुधा आज पहुंचले जॉइन चार्ज हैंडओवर टेक नंबर हो पारनी आसला से रेकर्ड संग्रह जदि आपण मैंने आशा कर लॉ एंड ऑर्डर जदि किसी व्यतिक्रम हम आम पुलिस सहायता नब केते दिन भीतर सर से नहीं ये तो आम आरआई रिपोर्ट पाई सारा पर संगे संगे पदक्षेप नवा कथा कि नहीं पारु यही कारण जो कहले आपन टी बदले हां हां निश्चित एटा तो अभियोग आसला मात्र आम निश्चित अवरोध हटेबु। मोहन सरकार कथा को माने सुनना दिया कोन नहीं नहीं सरकार के निर्देश अवज्ञा करिवो हम सास हमर नाही हां एटी मते फोन माध्यम कहि जतले जे एमती रिसीव हेछि अभियोग हम तो कम कहली सर को हम सर इंक्वायरी कर दी आरआई लेवल रे बर्तमान पदक्षेप नउछ। बांग्लादेशी हलदिया बाबा दीर्घ 25 वर्ष हेब पेंठ बालिकुदा ग्रामर प्राय 5 एकर सरकारी अनाबादी जमी बा गृह निर्माण कराइबा थिबा मार्साघाई तहसीलदार निकटरे गुरुवार अभियोग होइछि। सूचना अनुसार उक्त प्लॉट्रे 4 जन बांग्लादेशी अनुप्रवेशकारी दीर्घ 20 वर्ष हेब जबरदखल करी एक आश्रम करने सह किछि असामाजिक व्यक्ति को आश्रय देउछंती। तेबे एही आश्रम रे जैनिक हलदिया बाबा नामरे परिचित बंगीय व्यक्ति निजर प्राधान्य जाहिर करिछंती। वर्तमान राज्य सरकार निर्देश क्रमे विभिन्न सरकारी जमी जबरदखल को उच्छेद करा जाउछि। तेबे पेंठ ग्रामर युव समाजसेवी रमाकांत सामंतराय नेतृत्व में सामाजिक कर्मी माने मार्साघाई तहसीलदार समेत अतिरिक्त जिलापाल बा राजेश्वर नीलू महापात्र को भेटी उच्छेद पाई दाबी प्रदान करिसंती। ना आपण जहाँ कहले प्रकृत आम इमिडिएटली तहसीलदार को कहूँ से तथ्य अनुधान करेंगे तदंत कर रिपोर्ट देले आम जदि प्रकृत एक सरकारी जगह को एनक्रोच करी एमती करवाटा ठीक नुह आउे जदि एमती गोटे माने इश्यू जहाँ कहते प्रकृत भी आम निश्चित भाव आईन अनुसार कार्यानुष्ठान ग्रहण करने पदक्षेप नबू। मार्साघाई ब्लॉक रे अनेक भूमिहीन परिवार जमी पाउनथिबा बेले किछि कुचक्री गोष्ठीर व्यक्ति माने ग्रामांचल रे जबरदखल करी अट्टालिका निर्माण करिसंती। एणु एही घटना को केंद्र करी केन्द्रापड़ा जिलापाल तदंत करी उचित पदक्षेप नेबा पाई केन्द्रापड़ार सचेतन नागरिक मंचर सभापति तुषार स्वाई और संपादक दमयंती बेहेरा मानसी गोच्छायते दाबी करिसंती। आपण कहबे जो पेंठ बालिकुदा जने बाबा हलदिया बाबू अच्छा आज 40 वर्ष हम से निजक भावुँ सरकार जमको माड़ कौन से कहे। जय जगन्नाथ मु टीवी न्यूज चैनल माध्यम जानिली जो हलदिया बाबा जो पेंठ बालिकुदा जो भंड बाबा जने एभली कारनाम करुचंती एवं अनेक लोकंकु से माने मद मांस देई एवं झील बोहू को मिछ प्रलोभना देखई जे आम ऐसा करदेबू तेसा करदेबू जी कह मु घर द्वार उछन करदेवी पागल करदेवी बाचाल करदेवी मिछ बाबा भंड बाबा एमाने बांग्लादेश रु आसिकिनी आमर साधारणतः ओडिया लोक माने अति विश्वस्त एवं जगन्नाथ प्रेमी मिछ प्रलोभन पड़ी एमाने विश्वास करिसेंती एवं जो लोक तांको विरुद्ध रे कहउचंती सेमानक प्रति मध्य जीवन प्रति विपद अच्छी बोली धमक दौरान एवं
ଯୋଉ ସରକାରୀ ଜାଗାକୁ ସେମାନେ ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ତା ପ୍ରତି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ସାଧାରଣତଃ ଆମର ଗୋରୁ ଗାଈ ସେଠି ଘାସ ଟିକେ ଖାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି କି ରାସ୍ତାଘାଟରେ ବୁଲି ଗାଡି ଧକ୍କାରେ ମରୁଛନ୍ତି। ସେ ପଡିଆକୁ ଅକ୍ତିଆର କରି ସେମାନେ ଏଭଳି ନାଚ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଏକ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ହୋଇ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ଯାହା ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ଏବଂ ଟିଭିରେ ଦେଖିଲି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦାୟକ। ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଶାସନ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ବାବାଙ୍କୁ ସେଠୁ ବିଦା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ମୋର ପ୍ରଶାସନ ନିକଟ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଏତିକି ନିବେଦନ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଜଣେ ପୂର୍ବ ସୈନିକ ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଦେଖୁଛି ମୋ ମନରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଆସୁଛି। କାହିଁକି ନା ଆମର ଯୋଉ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଏବଂ ଭାରତବାସୀ ବାଂଲାଦେଶରେ ଯୋଉଭଳି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ତାହା ପ୍ରତି ସେ ଜିନିଷକୁ ମଧ୍ୟ ନଜର ରଖିକିନି ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉ। ଏତିକି ମୋର ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ। ରୁଆ ଲୋକ ଜାଗା ପାଉନୁ ସେ ଆସି ମାଡ଼ି ବଇଛନ୍ତି ସବୁ ଦଖଲ କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ଆଉ। କେତେ ବର୍ଷ? ଏଠି 30 ଉପରେ ହେଲାଣି, 30 ବାବା ବର୍ଷ। କଣ କୋଉ ମାନେ କଣ ଆପଣଙ୍କର ଜଣା ପଡୁଛି ନା ନା ଘର ଏଠି ନୁହଁ? ନା କେତେ ଦିନ ହେଲା ଏଠି 20-25 ବର୍ଷ? 20-25 ବର୍ଷ ଭଳିଆ ବାବାଙ୍କର ଇଏ ଯାଦୁ ବାବାରେ। କାମ କରୁଛି ନା ନାଇଁ? ହଁ ସେଇଆ କହୁଛନ୍ତି ତ କୁଆକେ ହଉଛନ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ରାତି ସେ ଗୁଣି ଆଡି ଭଲ ମନ୍ଦ। ଗୁଳିଗାରେଡି କଣ ଦାବି କଣ କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ହଟିବା ପାଇଁ? ହଁ ହଟାଇଲେ ଘରେ ରୁଆ ଚଳିବେ, ଭଲ ମନ୍ଦ କରିବେ ଏଠି ଗାଁରେ ନଣ୍ଡା କୋଚର ଆଉ। ପେଣ୍ଠ ବାଲିକୁଦାରେ ଜଣେ ବଙ୍ଗୀୟ ବାବା ରହିଛି ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜାଗାରେ ରଖି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ରଖିଛନ୍ତି 30-40 ବିଧୁଭୂଷଣ ମହାପାତ୍ର ଆଡଭୋକେଟ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେତେବେଳେ ସାରଥୀ ବାବାଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା, ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ହେଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟର ସରକାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଯେ କୌଣସି ସରକାରୀ ଜମିରେ ବେଆଇନ ଥିବା ମଠ ମନ୍ଦିର ମସଜିଦ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ରହିପାରିବ ନାହିଁ, ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ଉଚ୍ଛେଦ କର। ଉଚ୍ଛେଦ କଲ କି ନାହିଁ ହାଇକୋର୍ଟରେ ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କର। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅତୀତରେ ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ଯେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଉ ମଠ ମନ୍ଦିର ମସଜିଦ କି କୌଣସି ବେଆଇନ ବାଂଲାଦେଶୀ ଆସିକିରି ଏଠି ମଠ ମନ୍ଦିର କରି ରହିନାହାନ୍ତି କି ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲଉନାହାନ୍ତି। ମୋର କହିବାର କଥା, ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିଲା ଯେ ପେଣ୍ଠର କୌଣସି ଏକ ଜାଗାରେ ବାବା ତାର ଆସ୍ଥାନ ଜମେଇଛି ଆଉ ସରକାରୀ ଜାଗା ଅପରୋଧ କରିଛି, ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ତାକୁ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ। ନଦୀ ଉଠଉଛନ୍ତି ତୁରନ୍ତ ତାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରି ସେ ଜାଗାରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ସୁରକ୍ଷା। ଏକ ପ୍ରକାର ସବୁ ଯାକ ବାବା ମାନଙ୍କୁ 100-99% ବାବାଙ୍କୁ ଭଣ୍ଡ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ, ଯୋଉମାନେ କିଛି ନ କରିପାରନ୍ତି ଅକର୍ମା ଥାନ୍ତି ସେଇମାନେ ବାବା ହୁଅନ୍ତି। ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ ଏକଦମ ସତ କଥା କହିଲେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ହଜାର ହଜାର ଦଳିତ ଆଦିବାସୀ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କର ଏକ ବିଶ୍ଵା ଜାଗା ନାହିଁ ଘର କରିକି ରହିବା ପାଇଁ, ପାଲ ଟାଙ୍ଗିକି ରହିବା ପାଇଁ। ସେଇ ଜାଗାରେ ଯେତେବେଳେ ବାବା ମାତା ମାନଙ୍କୁ 5 ଏକର ସମ୍ପତ୍ତି ଦିଆଯାଉଛି ହଳଦିଆ ବାବା ପୁଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ବଡ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା, କିଏ କୋଉ ଦେଶରୁ ଆସିକିନା ଆମ ଦେଶରେ ବସି ପଡିବ, କିଏ କୋଉଠୁ ନଈରେ ସମୁଦ୍ରରେ ନାଳରେ ଭାସି ଭାସି ଆସିକି ଆମ ପାଖରେ ଲାଗିଯିବ, ତାକୁ ପୁଣି ଏକରେ 5 ଏକର ସମ୍ପତ୍ତି। ଆରେ 10 ଡିସିମିଲ ଜାଗା ଗୋଟେ ଭୂମିହୀନକୁ ଦିଆଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା, ସରକାର ଦଉଛନ୍ତି। ଏଠି 5 ଏକର ଆଜ୍ଞା, ଏ ଛୋଟିଆ କଥା ନୁହେଁ। ଏଠି କମ ସେ କମ 100 ଲୋକଙ୍କର ବସତି ହେଇପାରିବ, ଗୋଟେ ଗାଁ ବସି ପାରିବ। ବଡ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ଇଏ। ସେଇ ଜାଗାରେ ସେଭଳି ଭଣ୍ଡ ବାବା ମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାର ଅଛି ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ଖୋଜିକି ବାହାର କରିବାର ଅଛି। ଆଧାର କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ସେ ବଦଳେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, 2ଟା ଆଧାର କାର୍ଡ ଏଠି ରହିଛି ଗୋପାଳ ଦାସ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆଧାର କାର୍ଡ 2ଟା ହେଇଗଲା ସେଇଟା ଆପଣ ମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବେ ଏମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫର୍ଜରୀ କରିଛନ୍ତି, ଟାଉଟରୀ କରିଛନ୍ତି, 420 କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦାବି କଣ ରଖୁଛନ୍ତି? ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଏଭଳି ଭଣ୍ଡ ବାବା ମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଉ ଯୋଉମାନେ ବାହାର ଦେଶରୁ ଆସିକି ଆମ ଦେଶରେ ରାଜ ଜମାଇବା ପାଇଁ ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ କହିବା ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେଇପାରେ, ସେ ବାଂଲାଦେଶୀ ହଉ, ପାକିସ୍ତାନୀ ହଉ, କାଜାକିସ୍ତାନୀ ହଉ। ଅସାମାଜିକ ଯୁବକଙ୍କୁ ହାତବାରିଶ କରି କାଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା, ଅସାମାଜିକ ଯୁବକ ମାନଙ୍କୁ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ, ସାବାଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ବସିଛି। ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଏଠି? ତହସିଲ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେ ତହସିଲକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବାର ଅଛି। ପ୍ରଥମ ଯୋଉ ତହସିଲ ତାଙ୍କୁ ଜାଗା ଦେଇଛି, ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କର। ଯୋଉ ନେତା ତାଙ୍କୁ ରେକମେଣ୍ଡ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କର। ଯୋଉମାନେ ପ୍ରକୃତ ପାଇବାର ହକଦାର, ଯୋଉମାନେ ଏ ଦେଶର ନାଗରିକ,
प्रकृत जो देशर नागरिक जो मूल निवासी जो मैंने आक्चुअली पाइबार हकदार जो मैंने आज समय से पाल खंड टांगिकी रही जगह पाऊना दंडार पड़िया पड़ रोच गिरफ कर तुरंत दाबी कर जिलापाल पाखे तुरंत से गिरफ कर सत्यासत बाहर कर केन्द्रापड़ा जिल्लारू जिला प्रतिनिधि नमिता नायक रिपोर्ट समीक्षा न्यूज लाइव।